शुभ सकाळ पिलामाने तुमे माने सब केमिति अछ? हाँ भल अछ ना? मु भी भल अछि। पूर्व क्लास रे आमे उद्भिदर पोषण विषय आलोचना करथिले। एबे आमे अन्य उपाय रे जीव माने केमिति पोषण करंती ता विषय आलोचना करिबा। एबे आमे जीव पोषण विषय किछि नुआ कथा जानिबा। प्रथमे देखिबा परभोजी काहाको कुहा जाय। आमे आगरु जानिछे कौन जानिछे उद्भिदर सबुज कणिका थाए तेणु से माने कौन करंती निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारंती। से प्रक्रिया को कौन कह जाए आलोक श्लेषण प्रक्रिया कह जाए। ठीक से भलिया सबुज उद्भिद व्यतीत समग्र जीव जगत निजर पोषण पाई अन्य उपरे निर्भर करिथांती। से मानंकु परभोजी कह जाए। परभोजी मानकर सबुज कणिका न थाए कि से माने मध्य आलोक श्लेषण करि पारंती नाही। देखिबा एबे केते गुडे उदाहरण परभोजीर। समस्त कवक अधिकांश परजीवी और अपघटक बीजाणु प्राय समस्त प्राणी केतेक प्रोटोजोआंक व्यतीत और केतेक परजीवी उद्भिद यथा निर्मूली और मलांग एगुड़िक सबु परभोजी मानकर उदाहरण अटे। एबे आमे परभोजी पोषणर प्रकार भेद विषय जानिबा। परभोजी पोषण साधारणतः 4 प्रकारर। एक हला मृतभोजी पोषण, 2 परजीवी पोषण, 3 सहजीवी पोषण, 4 प्राणी पोषण। ए 4 प्रकारर पोषण को तुमे माने तुम खाता रे लिखि दियो। हाँ लिखिलो बहुत बढ़िया बहुत। परभोजी पोषणर प्रथम प्रकार हेउची मृतभोजी पोषण। जेउ जीव माने मृत प्राणी किंबा उद्भिद को निजर खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती सेमानको मृतभोजी कुहा जाए। सेमानकर पोषण प्रक्रिया को मृतभोजी पोषण कुहा जाए। एई जेमिति चित्र रे देखुच फिंपी जातीय उद्भिद छतु और पाउरुटी रे लागिथिबा फिंपी। सेही परी अन्य उदाहरण गुड़िक हैला ईस्ट, कबक, पेनिसिलियम। एबे कहिलो देखि राकेश केउ केउ जगार छतु उठी थाए एवं केउठारे फिंपी माड़ी थाए? हाँ ठीक उत्तर कहिलो शाबाश। वर्षा दिन रे जेउ जगारे गछ डालपत्र नड़ा प्रभृति पड़ी पची सड़ी जाई थाए सेठारे छतु उठी थाए एवं सेही परी बासी खाइबा जिंस कमला चोपा आउ चमड़ा जोतारे फिंपी माड़ी जाई थाए। एही छतु और फिंपी मानंकु कबक कुहा जाए। एही कबक माने एक प्रकार पाचक रस त्याग करंती। एही रस कबकर परिवेश रे थिबा जटिल पदार्थ को सरलीकृत करिथाए। तापरे सेही सरल पदार्थ गुड़िकु छतु और फिंपी जातीय मृतभोजी कबक माने शोषि नियंती परे ताहाकु निजर पोषण रे व्यवहार करंती। केतेक कबक आमर क्षति करुथिले मध्य आउ केतेक आमर उपकार करंती। जेपरी छतु जातीय कबक आमर पुष्टिकर खाद्य होई थाए। पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी आमे पेनिसिलियम कबक रु पाई थाउ एवं पाउरुटी करिबा पई ईस्ट कबक को बेकिंग पाउडर भाबरे व्यवहार करि थाउ। एबे कहिलो देखि कबक दुईटीर नाम? हाँ मामाली उत्तर हैला छतु आउ फिंपी। एबे परजीवी पोषण विषय आलोचना करिबा। जेउ परभोजी अन्य उद्भिद और प्राणी मानक ठारू निजर पोषण पाई खाद्य संग्रह करिथांती सेमानंकु परजीवी कुहा जाए। एमाने मृतभोजी मानक परी अन्य जीवंक शरीररु सरलीकृत खाद्य पदार्थ को संग्रह करिथांती। एई जेमिति चित्र रे देखुच गोटे बड़ गछरे निर्मूलीलता माळीछि। ठीक सेही परी आउ केते गुड़िए परजीवीर उदाहरण हैला मनुष्य, मलांग, निर्मूली और प्राणी यथा प्लास्मोडियम एवं नाना प्रकार रोग करुथिबा बीजाणु। एबे समस्ते बुझी पारल तो? निज निजर खातारे लेखिनियो। एबे कुह निर्मूली केउ प्रकार पोषण करिथाए? मृतजीवी पोषण ना परजीवी पोषण?
ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କୀଟକୁ ଧରିଥାଏ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛର ଚିତ୍ର। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏକ ଢାଳ ପରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରି ପଦାର୍ଥ ଢାଙ୍କିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟକୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପଶିଗଲେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୀଟଟି ସୂତା ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମରିଯାଏ। କମଣ୍ଡଳୁରୁ କ୍ଷରିତ ପାଚକ ରସ କୀଟକୁ ବିଘଟିତ କରି ହଜମ କରିଥାଏ। ଏବେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେକ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ ଓ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। କେତେକ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦଟି କବକ ବା ବୀଜାଣୁ ପରି ଜୀବଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। କବକ ଓ ବୀଜାଣୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ? ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲାଇକେନ୍। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲାଇକେନ୍ର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, କ୍ରଷ୍ଟୋଜ ଲାଇକେନ୍ ଏବଂ ଫୋଲିଓଜ ଲାଇକେନ୍। ଏହି ଲାଇକେନ୍ରେ ଶୈବାଳ ଓ କବକଙ୍କର ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶୈବାଳକୁ କବକ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ଲାଇକେନ୍ର ବଂଶବିସ୍ତାର କବକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦାନରେ ଶୈବାଳ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କବକକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ପରିସ୍ଥାନରେ ଲାଇକେନ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଜୀବ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ସବୁ ପିଲା ଲେଖିଦେବ। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଲେଖିବ। କ ହେଲା ପେନିସିଲିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କବକରୁ ପାଇଥାଉ। ଫିମ୍ପି, ପେନିସିଲିୟମ୍, ଇଷ୍ଟ, ଛତୁ। ହଁ, ଲିଲି କହିଲ ତମେ? ଠିକ୍, ପେନିସିଲିୟମ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ହଁ, ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇଥାଏ? ସପ୍ତଫେଣି, ଲାଇକେନ୍, କମଣ୍ଡଳୁ, ନିର୍ମୂଳୀ। ହଁ, ରାକେଶ ତୁମେ କୁହ। ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କମଣ୍ଡଳୁ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ କହିବ? ହଁ, ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ ମାମାଲି। ଶୈବାଳ ଓ କବକ ମଧ୍ୟରେ ସହଜୀବୀ ଅବସ୍ଥା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ? ଫିମ୍ପି, ଲାଇକେନ୍, କମଣ୍ଡଳୁ, ଇଷ୍ଟ। ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ତୁମେ କହିଥିବା ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ହଁ, ଉତ୍ତର ହେଲା ଠିକ୍। ଲାଇକେନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସବୁ ପିଲା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ନା? ଲେଖିଦିଅ ଲେଖିଦିଅ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ମଣିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ? ପରଜୀବୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ସ୍ୱଭୋଜୀ। କିଏ କହିବ? ହଁ, ଅମର କୁହ। ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପରଜୀବୀ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଳି। ସବୁ ପିଲା ଠିକରେ ଲେଖିଛ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଅଛି। ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବ। ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉରୁଟି ନେବ, ତାପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବ। ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ। 2-3 ଦିନ ପରେ ପାଉରୁଟିଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଯବକାଚ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଥିଲେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଦେଖିପାରିବ। ପାଉରୁଟି ଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ
ପାଉରୁଟି ଗନ୍ଧରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି? ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣିବ। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଜୀବ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ତମେ ମାନେ ନେଇକି ଗଲ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଘରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।